So don't forget that we have been discussing chapter 2 of grade 12 mathematics based on the new curriculum, which is introduction to calculus. So what we have discussed is that the barbo instantaneous rate of change of the function f of x means geometrically finding the slope of the tangent line to the graph of that function at that point of tangency. Okay, so instantaneous rate of change of the function geometrically the slope of the tangent line. So this slope of tangent line or the instantaneous rate of change of the function at that point, we call this the derivative of the function that point. To derive the function means nothing to find the slope of the tangent line or to find the instantaneous rate of change of that function. The process of finding the instantaneous rate of the function or the process of finding the slope of the tangent line or the process of finding the derivative of the function is called differentiation. You know that the slope of the vertical line doesn't exist. So the tangent line of vertical ከሆነ slope የለውም ማለት ነው። በሌላ አነጋገር the function has no derivative at that point ማለት ነው. If the tangent line is what? Vertical. Slope ማነው tangent line horizontal ከሆነ you know that the slope of horizontal line is 0. So the derivative of that function at that point is 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልብ አድርጉ አሁን that's the difference quotient expression. That means this expression that means the derivative of the function at any point ልብ አድርጉ አሁን at x not at a ሊል ይችላል። አሁን the derivative of the function at a ካለ በa መሰረት እንጽፋለን። at x not ካለ በx not መሰረት እንጽፋለን። at x derivativeን as a function consider ሲያደርጋት አንዳንድ ጊዜ the derivative of the function at x ሊል ይችላል። So the derivative at a is what? This is f of a plus h minus f of a over what? h ነው ብለናል። Where this h is approaching to what? 0. ይሄ ማለት ከፈለገ እንደዚህ እንጽፋለን ብለናል። So this is f of x minus f of a over what? x minus a. When x is approaching to what? a ማለት አንድ አይነት ኤክስፕሬሽን ናቸው ብለን ቼክ አድርገናል። That means ይሄኛው let this be h በሉት ይሄኛውን h ስትሉት so x ማለት a plus h ይሆናል። በዚህኛው ቦታ a plus h እያስገባችሁ ክሮስ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን የፈንክሽን ዴሪቬቲቭ ስንፈልግ ይሄኛውን እንጠቀማለን፣ ስንፈልግ ደግሞ ይሄኛውን እንጠቀማለን። ለሲምፕሊፊኬሽን እንደሚመቸን አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። Don't forget this. So this is nothing the derivative of the function or the instantaneous rate of change of the function. So now let's find the derivative of important functions. So derivative of what? Important functions. Let's find the derivative of important functions. አሁን እነዚህ important functions የነዚህ derivative derive ካደረግን በኋላ በቃል መያዝ መቻል አለባችሁ። ሌሎች ኮምፕሊኬትድ የሆኑ ዴሪቬቲቮች ሲመጡ እነዚህን አትሊስት በቃል ከያዝን ለሲምፕሊፊኬሽን እንጠቀማለን። Good. So the first one is say derivative of constant function f of x is equal to say any constant k when k is an element of real number. That means derivative of constant function ማለት derivative of what? Constant function. አሁን የኮንስታንት ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ ልብ አድርጉ። አሁን ኮንስታንት ፈንክሽኑ ኮንስታንት ነው ማለት the line is what? Horizontal line. Horizontal ነው ማለት የሆሪዞንታል ላይን ስሎፕ ምንድነው ብለናል? 0 ነው ብለናል። So the derivative must be what? 0 መሆን አለበት ማለት ነው። So derivative of constant function means y is equal to some constant which is a horizontal line. The slope is 0. So derivative 0 መምጣት አለበት። Let's find anyway. So አሁን የዚህ derivative ለማግኘት so f derivative at a ማለት ምንድነው ብለናል? f of a plus h minus f of a over what? h. When h is approaching to what? 0 ብለናል። Okay? So which is ልብ አድርጉ አሁን f of a plus h ማለት ፈንክሽናችን ውስጥ በx ቦታ a plus h እናስገባለን። ፈንክሽናችን ውስጥ በx ቦታ የፈለግነው ብናስገባን ሁሌ ምንድነው ብለናል? k ነው ብለናል። So which is k ማለት minus f of a ማለት አሁንም a እዚህ ጋር ስታስገቡት still the value of the function is what? k ነው ማለት over h ማለት So which is k minus k is 0 over h. So this is what? 0 ማለት 0 over. You know that h is a number which is approaching to 0 but not exactly 0. h ማለት ወደ 0 እጅግ የሚቀርብ ቁጥር but not exactly 0. So this is 0 ማለት So አሁን ኮንክሉዥናችን therefore the derivative of any constant function is what? Any constant function is what? 0.
So the derivative of any constant function is 0 ነው ማለት ነው። Say for example, what is the derivative of this? What is the derivative of f of x is equal to 5 ቢሰጣችሁ so automatically f derivative of this is 0 ማለት ነው። What is the derivative of this function? f of x is equal to ለምሳሌ negative 10 ቢሰጣችሁ አሁን so what is the derivative of this function? At any point the derivative of negative 10 is what? 0. So the derivative of any constant function f of x is equal to some constant k ከሰጠ so f derivative of x is what? 0. So the derivative of any constant function is 0. ምን ማለት ነው? The instantaneous rate of change of any constant function is what? 0 ነው ማለት። Okay. The second important function is radical function. Okay, ስለሚጠቅም radical of x ማለት ነው። radical of x ራዲካል ውስጥ የፈለገው ነገር ይኖር ማለት ነው። radical of x ከዛ ራዲካል ውስጥ የፈለገ ነገር ሆኖ ሲመጣ in the future በቼን ሩል እንሰራዋለን ይሄንን ካወቀን ማለት ነው። So let's find the derivative. So the solution is here, look. That means the derivative of radical expressions ካሉ ማለት radical x አሁን ይሄን እንደ ፎርሙላ መያዝ መቻል አለባችሁ። derivative of ሰርተነዋል ባለፈ find the instantaneous rate of change of the function f of x equal to radical x ብለን ሰርተነዋል። Anyway, so if the derivative of this function at a is what? This is f of x minus f of a over what? X minus a. ኦልተርኔቲቭሊ መጠቀም እንችላለን ብያቸዋለሁ። አሁን ይሄ ማለት f of a plus h minus f of a over h ማለት ነው። እንደዛ መጠቀም እንችላላችሁ። ይሄ ማለት እኮ ያው ይሄን ምን ታደርጋላችሁ? x minus n h ስታረጉት የx ዋጋ ምን ሆነ ማለት ነው? a plus h. So a plus h is here. When x is approaching to what? a ነው አሁን ይሄ ነው። x minus a አድርገን ስንጠቀም ግን የx ዋጋ ወደ ማን አፕሮች ያደርጋል? ወደ a። የx ዋጋ ወደ a አፕሮች ሲያደርግ ይሄ ነገር 0 ሆነ። that means h is approaching to 0 ያልነው ባለፈ ማለት ነው። good. So which is f of x ማለት radical x minus f of a ማለት radical a over what? x minus a. አሁን rationalize እናደርገዋለን። So when you rationalize this radical x plus radical a over radical x plus what? Radical a. ሌላው ዘጠነኛ ክፍል አስታውሱ ያልኳችሁ please look. a squared minus b squared ማለት a plus b times what? a minus b. a ራዲካልም ቢሆን ይሰራል ማለት ነው። radical of a the whole squared minus radical of b the whole squared ማለት radical of a plus b and radical of a minus radical of b ይሆናል። so እንደዚህ ከተሰጠን እንደዚህ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። don't forget this ይጠቅመናል። ዘጠነኛ ክፍል ነው right? So radical of x minus radical of a radical of x plus radical ማባዛት ትችላላችሁ። ይሄ ከዚህ ጋር ይሄ ከዚህ ጋር ይሄ ከዚህ ጋር ይሄ ከዚህ ጋር but to save time አሁን ይሄ ምን ይሆናል? radical of x the whole squared minus radical of a the whole squared ቢሆንና ከታች over x minus a times radical of x plus radical of a. Life will be smooth when you are simplifying this. Okay. ይሄ radical of x ሆልስ radical በዚህ ይጣፋል x ይቀራል ማይነስ ይሄም በዚህ ይጣፋል a ይቀራል over x minus a times radical of x plus radical of what? a. አሁን ይሄ በዚህ ይጣፋል ልባል why? Because x is approaching to a not exactly equal to a. ምን አገኘን ማለት ነው ተመልከቱ። so አሁን ምን አገኘን? 1 over radical of x plus radical of a. አሁን ልባሉ የx ዋጋ ወዴት ነው ይሄዳል የተባለው? ወደ a ነው ይሄዳል። ይሄው የx ዋጋ ወደ a ነው። የx ዋጋ ወደ a ይሄዳል ማለት በሌላ አነጋገር በx ቦታ ማን ነው የምንጽፈው? a ነው የምንጽፈው። so which is 1 over radical x ማለት የx ዋጋ ወደ a ነው እየተጠጋ የሚሄደው ከተባለ so radical a plus radical a 1 over radical a plus radical is what? 2 radical of what? a ነው ማለት አሁን ልብ አድርጉ ምን አገኘ? therefore f of x is equal to radical x. So its derivative of this function at a is 1 over 2 radical a again. The derivative of the function at x ብለን ምንሰራ ምን እናገኛለን ማለት ነው? So 1 over 2 radical of what? x. look አሁን ይሄኛው f derivative at x ብለን ስንወስድ እንዴት ነው የምናደርገው? That means look f of what? x plus h minus f of x over what? h ማለት ነው። ወይም በሌላ አነጋገር ይሄ ማለት ምን ይሆናል? አሁን xን እንደ a ነው የወሰድነው አይደለ? so f of some t minus f of x over t minus x ማለት where this t is approaching to where? x.
ስለዚህ ደሪቬቲቭን as a function ወስደን if derivative of this function at x አድርገን ብንሰራ automatically 1/2 radical x እናገኛለን። So the derivative of any radical function radical of x is 1/2 radical x ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ በቃል መያዝ መቻል አለበት። derivative of radical x is 1/2 radical x። አሁን ይሄ ቼን ሩል እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ እንደዚህ ሆኖ ይሰጠናል። find the derivative of ለምሳሌ find the derivative of ላይ x cubed plus 5x ብሎ ይሰጣችኋል። አሁን ይሄ ቼን ሩል እንመጣበታለን። ይሄን ሶልቭ ለማድረግ የግድ ራዲካል ኦፍ ኤክስ መያዝ መቻል አለበት። ካልሆነ ከእንደገና ራዲካል ኦፍ ኤክስ ሰርተን ከዛ ይሄኛውን ሰርተን the process will be too long ማለት ግን ራዲካል ኦፍ ኤክስ derivative the derivative of radical of x 1/2 radical x መሆኑን ካወቀን ግን ዳይሬክት ሰብስቲቱት እያደረግን እንሰራለን። So the derivative of radical x is 1/2 radical x. The third important derivative of function is say power function f of x equal to say x the power of n. N is elements of positive integer. አሁን ለፖዚቲቭ ኢንቲጀር እንሰራና ከዛ ጀነራላይዝ እናደርገዋለን ለሁሉም ሪል ነምበር ይሰራል ብለን። Okay, to make life smooth, let's do first for the set of positive integers. Okay, so the derivative of this function ልብ አድርጉ። አሁን derivative as a function ከወሰድን derivative of this at x እንወስድና is equal to f of x minus f of t over t minus x as t approaches to x ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ግን አሁን በa ስለለመዳችሁ let me show you that in a derivative of this at a ማለት ምን ማለት ነው? f of x minus f of a over what? x minus a where this x is approaches to what? a ልብ አድርጉ። አሁን ይሄን as a derivative at x ከሆነ ግን ይሄ አሁን ሌላ ፈንክሽን ትጠቀማላችሁ። so ልክ a ሲሆን x ከተጠቀምን x ሲሆን ደግሞ ሰም f of t minus f of x over t minus x then t is approaching to where a እያደረጋችሁ መስራት very simple. so አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው? f of x means what? x the power of n minus x the power of a the power of n over x minus n. so the expanded form of this is ይሄ አሁን ልባርጉ ከታች ክፍል ተምራችኋል። አሁን a squared minus b squared ማለት ምን ማለት ነው? a plus b times a minus b ነው አይደል? እሺ a cubed minus b cubed is a cubed plus b cubed ሲሆን አሁን ይሄ ማለት a minus b ሆነና ከዛስ a squared የa እና የb ኃይለ ቁጥር እየቀነሰ የb ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ማለት so this is a squared plus ab plus what? b squared እንዲህ ያለ ይላል። I think you have learned this in your lower grade. So አሁን ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? This will be እዚህ ጋር ጻፈው. So this will be x minus a times አሁን የx ኃይለ ቁጥር እዚህ ጋር አንዱ x እዚህ ጋር መጥቷል። ልብ አድርጉ። ልክ a cubed minus b cubed አንዱ a እዚህ ጋር ሲመጣ እዛ a squared እያለ ይቀጥላል አይደል? So this will be x the power of n minus 1 ከዛ የa ኃይለ ቁጥር ከዜሮ ይጀምርና እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ላችሁ a the power of z plus አሁን እዚህ እየቀነሰ ነው የሚሄደው then x the power of n minus 2 times a the power of 0 ነበር ማለት ነው 1 ይሆናል ፕላስ ይልና ይቀጥላል ይሄድና መጨረሻ ላይ የx ኃይለ ቁጥር 0 ይሆንና x the power of 0 ይሆንና a the power of ምን ይሆናል ማለት n minus 1 ይሆናል so this is over x minus a so this x minus a will be cancelled down by this x minus a ምን አገኘን ማለት ነው so ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ ይሄ 1 ነው ስለዚህ 1 ነው ይሄም ደግሞ 1 ነው so አሁን እዚህ ጋር ማለት x the power of n minus 1 so that will be x the power of n minus 1 plus x the power of n minus 2 times a the power of 1 ነው plus አሁን ለምሳሌ የሚቀጥለው ብንጽፈው x the power of n minus 3 ይሆንና ይሄኛው a squared ይሆናል plus finally ምን አለን a the power of what n minus 1 አለን okay but what is the property of x እዚህ ጋር አሁን when the value of x is approaching to what የx ዋጋ ወዴት ነው እየሄደ ያለው ወደ a ነው እየሄደ ያለው ልብ አድርጉ that means the value of x is approaching to a የx ዋጋ ወደ a ይሄዳል ማለት ሌላ አነጋገር በx ቦታ ማን ነው የምንጽፈው ማን ሰብስ እናደርጋለን a ሰብስ እናደርጋለን so የx ዋጋ ወደ a since x is approaching to a ስለዚህ በዚህ በx ቦታ ሁሉም በx ቦታ ምን እንጽፋለን a እንጽፋለን that will be so here a the power of n minus 1 plus zigas a the power of n minus 2 times a the power of 1 plus zim ga yaw no a the power of n minus 3 times a the power of 2 plus finally plus a the power of what n minus 1
So this will be, this is a the power of n minus 1 plus, እዚህ ጋር አሁን ቤዛቸው አንድ አይነት ነው። so a the power of ታረጉና n minus 2 plus 1 ማለት n minus 2 plus 1 ማለት ምን ማለት ነው? Negative 2 plus 1 is what? Negative 1. So which is n minus 1 ነው ማለት ነው. Plus a the power of, እዚህም ጋር ተመልከቱ n minus 3 here. n minus 3 plus 2 ማለት ምን ማለት ነው? Negative 3 plus 2 is what? Which is negative 1 አይደል? So n አለ n minus 1 plus ይሄን እናይቀጥልና መጨረሻ ላይ ምን አለን? a the power of what? n minus 1. How many a the power of n minus 1 do we have? Look, how many a the power of n minus 1 do we have? We have how many? n number ነው ከn ነው አይደል ጀመረው x the power of n minus ከዚህ ጀምረን የተነተነው so since a the power of n minus 1 so we do have n times አለን n times a the power of n minus 1 አለን ማለት n times a the power of so this will be what n times a the power of n minus 1 ማለት so how many a the power of n minus 1 do we have n number of n times so this will be n times a the power of n minus 1 so what አሁን ምን አገኘን መሰላችሁ so automatically the derivative of that function at a ምን አገኘን ማለት ነው n times a the power of n minus 1 but if we consider the derivative as a function so the derivative of this function at x ብለን እንሰራ ደግሞ አሁን the derivative of this function at x ብለን እንሰራ ምን እናገኛለን ማለት ነው n times በa ቦታ ምን እንጽፋለን x the power of what n minus 1 ይሄ ማለት እኮ f derivative at x ማለት so f of some as x አይደል እዚህ ጋር so f of t minus f of x over t minus x ታረጉና ልክ በዚሁ መሰረት ሲምፕሊፋይ ማለት ነው በa ስለለመድን ነው እኔ በa የሰራሁላችሁ so for the function f of x is equal to x the power of n power function the power function so its derivative is given by what so n times x the power of n minus 1 so it is working for this formula is working for every real number ለሁሉም real number ይሰራል so this is it is working for n is an element of what set of real number ለሁሉም real number ይሰራል you can check it so the derivative of any power function the derivative of any power function n times x the power okay. So the derivative of any power function the derivative of any power function x the power of n is given by n times x the power of ስለዚህ ኃይለ ቁጥሩ እዚህ ጋር እናመጣውና times then x the power of what ከኃይለ ቁጥሩ ላይ ስንት እንቀንሳለን አንድ እንቀንሳለን ማለት ነው let's do examples so ምን አገኘን ማለት ነው the derivative of any power function f of x is equal to x the power of n then its derivative is given by what n times x the power of n minus 1 where n is coming from where set of real numbers so examples find the following derivatives find the following derivatives እያለ ይጠይቃችኋል አሁን find the derivative ማለት don't forget find the instantaneous rate of change of the function at the given point ማለት find the slope of the tangent line to the graph of this function እንደማለት good so the first one is say for example f of x is equal to x square አሁን x square ባለፈ በምን ሰራ ነው f of a plus h ነው ብለን የሰራ ነው አይደል አሁን እዛ እንሄድም በቃ በፓወር ውስጥ ስለከተት ነው ስለዚህ so its derivative of this function is what ሁለትን እዚህ ጋር ታመጡና 2 times x the power of 2 minus 1 so which is 2x ይሆናል ማለት so አሁን ለምሳሌ ይሄንን አሁን find the derivative of this function at 3 ይችላል at 3 ካለ ልክ እንዲህ ከሰራችሁ በኋላ 3 ቁጥር እዚህ ውስጥ ማስገባት 2 times 3 which is what 6 ነው ማለት አሁን ፈንክሽን እንዲሰጣችሁና አሁን f of x is equal to say for example f of x is equal to say for example x the power of 10 ሊሰጥ ይችላል okay so find the derivative of this function at 3 find the derivative of this function at 1 over 2 እንዲህ ሊጠይቅ ይችላል መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት ፈንክሽኑን ዴሪቬት ታደርጉታላችሁ so the derivative of this function is given by so the derivative of x the power of 10 ማለት this will be what derivative by because of that power of derivative of power function so it will be ችን 10 እዚህ ጋር እናደርግና times x the power of 10 minus 1 so which is 10 times x the power of ከ10 ላይ እንቀንስ አሁን ከዛ በኋላ functional value so ለምሳሌ the derivative of this function at 3 ካለ so ምንድነው የምታደርጉት 10 ሲባዛ በx ቦታ 3 ታስገቡና the power of what 9
ይሄን ካልኩሌት ማለት ነው። the derivative of this function say for example at 1/2 ካለ that means 10 times በx ቦታ 1/2 ጽፉና the whole power of what 9 እንዲያረጋችሁ መስራት okay or the derivative of this function at negative 10 ካለ so 10 times negative 10 the power of what 9 እንዲያረጋችሁ መጀመሪያ ዴሪቬቲቭን ትፈልጉና ከዛ በኋላ የሚፈለገውን ቁጥር ዴሪቬቲቭ ውስጥ ማስገባት ነው። በኔጌቲቭ ቢሰጠን ያው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ find the derivative of this function x the power of ለምሳሌ ኔጌቲቭ 3 ቢሰጣችሁ so this derivative is what ይሄ ኔጌቲቭ ቀጥታ ወደዚህ ጋር ማምጣት ኔጌቲቭ 3 times x the power of negative 3 minus 1 ይሆናል so that will be negative 3 the power of x negative 3 minus 1 is what negative 4 so that will be negative 3 over x the power of negative 4 ማለት ያው ወደ ታች ሲወርድ ፖዚቲቭ ይሆናል this is so ለምሳሌ the derivative of this function say at 1 ብሎ ቢጠይቀው ነው አሁን አንድ እዚህ ውስጥ አስገባ at 2 ካለ እዚህ ጋር ኦኬ negative 3 over 1 the power of 4 so which is negative 3 ማለት or this derivative ለምሳሌ at 2 ብሎ ቢጠይቀው ነው ይሄን ይሰጥና simply the derivative of this at 2 ብሎ ሊጠይቅ ይችላል። መጀመሪያ እናንተ ፈንክሽኑን ነው ዴሪቬት የምታደርጉት ልክ እንደዚህ ዴሪቬት ካደረጋችሁ በኋላ ከዛ በኋላ 2 መፈለግ ነው so እዚህ ጋር የምታስገቡት negative 3 over 2 እዚህ ጋር ሲገባ to the power of 4 so negative 3 over what 60 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲያረጋችሁ መስራት ነው። ልብ አድርጉ አሁን ለኔጌቲቭ ይሰራል ለፖዚቲቭ ነው ለፍራክሽን አሁን ቅድም ራዲካል ኤክስ በዛ ሰርተነዋልና በዚህ መስራት እንችላለን። ለምሳሌ አራተኛ find the derivative of f of x equal ለምሳሌ ራዲካል ኤክስ ቢላችሁ look ራዲካል ኤክስ ማለት ምን ማለት so f of x is equal to x the power of 1/2 ራዲካል ኤክስ ማለት እኮ 1/2 ማለት x the power of 1/2 ማለት so if the derivative of this function is what so 1/2 times x the power of 1/2 minus 1 ይሆናል ማለት ነው okay so this will be 1/2 times x the power 1/2 minus negative 1/2 minus 1 is negative so ወታች ይወርዳል እሱ so ምን ይሆናል 1/2 times የወታች ሲወርድ x the power of 1/2 so ይሄ ራዲካል ውስጥ ይገባል ማለት ነው so that will be 1/2 times x the power of x the power of 1/2 ማለት ነው ራዲካል of x so እዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን ጠይቅ ይችላል። ለምሳሌ find the derivative of this the cube root of say for example x find the radical of the cube root of x the fourth root of x the fifth root of x እነዚህ በሙሉ በዚህ ነው የምትሰሯቸው። አሁን ይሄ ምን ይሆናል so this derivative of this is x the power of cube root ማለት 1/3 ማለት so the derivative ማለት so that will be 1/3 times x the power of what 1 minus 1/3 no 1/3 minus 1 sorry 1/3 minus 1 ይሆናል። ስለዚህ ምን አገኘን ማለት ነው so which is the same as 1/3 times x the power of so 1/3 minus that means 1/3 minus 1 ማለት so that will be 1/3 times x the power of what negative 2/3 2/3 ይሆናል so አሁን ይሄ ምን ይሆናል ማለት this is 1/3 times የወርታች ሲወርድ 1/x the power of what 2/3 ይሆናል so this will አሁን ይሄ ዘጠነኛ ክፍል ነው m/n ብለን ነው የተማርነው 1 times 1 is 1 so 3 times x the power of 2/3 ማለት cube root of x whole the power of what 2 ማለት okay ይሄ ነው ማለት ስለዚህ ምን አገኘን ማለት ነው therefore so the derivative of cube root of x is the derivative ማለት ምን አገኘን 1/3 times cube root of x the whole squared አገኘን ማለት okay so እነዛ ሁሉንም fifth root fourth root እያላችሁ መስራት ትችላላችሁ okay አሁን እናንተ ይሄንን መስራት ትችላላችሁ the fifth example is ለምሳሌ f of x is equal to say fifth root of x ይሄ ማለት ምን ማለት ነው x the power of 1/5 ማለት ነው ይሄንን ስሩ እናንተ ልክ በዚሁ መሰረት ለምሳሌ f of x is equal to say for example 1/x derivative አሁን ይሄ ማለት 1/x ማለት ይሄ ማለት አይደለም ወደ ላይ ሲወጣ ምን ይሆናል x the power of negative 1 ይሆናል ኦኬ ስቴኛው እንስራው find the derivative of say 1/x አሁን ይሄ ማለት f of x is equal to x the power of what negative 1 ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ዴሪቬት ማድረግ ማለት ይሄኛውን ዴሪቬት እናደርግ so that will be what አሁን የn ዋጋ ማን ነው our n is what negative 1 ስለዚህ
that will be -1 times x the power of -1 minus 1 n minus 1 እንደምናደርገው ማለት so that will be -1 times ይሄ ምን ይሆናል -1 times -1 minus 1 is what -2 ወደ ታች ሲወርድ ምን ይሆናል -1 over x squared ይሆናል so the derivative therefore the 1 over x derivative ማን ነው ማለት ነው -1 over x squared ነው ማለት አሁን እናንተ እነዚህ ስሩ በቃ በፓወር ሩል መሰረት ለኔጌቲቭም ለፖዚቲቭም ለፍራክሽን የሚሰራ ስላለኝ so do for them look find the derivative of ለምሳሌ f of x is equal to 1 over x cubed ለምሳሌ that means x the power of -3 ማለት ለምሳሌ f of x is equal to the root of ለምሳሌ x okay f of x is equal to say for example እንዲህ ሊጠይቅ ይችላል 1 over ለምሳሌ cube root of x ቢሆንስ ይሄ ማለት ወደ ላይ ሲወጣ x the power of -1 over 3 ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው x the power of -1 over 3 እንደማለት የዚህ ደሪቬቲቭ መፈለግ ነው ስለዚህ እነዚህን ስሩ መጽሐፋችሁ ላይ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው ኤክሰርሳይዝ ናቸው ሁሉ ሶ አሁን ምን አየን ማለት ነው ልብ አድርጉ ምን አየን look the derivative of any constant function is 0 አንደኛ መረሳት የለበትም the derivative of radical x is 1 over 2 radical x ሁለተኛ and the derivative of this any power function x the power of n is what n times x the power of n minus 1 working for every real number ማለት n ዋጋ የፈለገው ቁጥር ቢሆን ይሰራል ይሄ ነገር good